kalpasan iti manong bulan nga panaginsayo ni Danny Kingad champ kumusta in high spirits ba iso natatta kumusta iti conditioning ken je preparasyon nga inaramid mo king kuana champ. Ni Danny kat mat good to go iso na for the upcoming fight dating Saturday. Na isagana mat iso ng gusto especially iti game plan na for this fight. So we are expecting ma-execute na nga napintas Jay plano na for the fight against Huyong from China. Nako, medyo nadagsan sa reti kalaban tayo nga ni Huyong ngam. Na-scout nyo ba daytoy prior iti daytoy idi na-announce daytoy yan iding bagada nga ni Huyong iti makalaban adaba dagiti tapes or adaba dagiti recent nga lablaban na nga asla nga nagbasaran nyo iti training camp champ. One Bomba Jordan, actually kat adamat amin nga nga information data adungot amin nga video data iti YouTube especially dagiti pass nga fight na. So amomi dagiti halos strength ni Huyong kun nakayayam mo't lang nakayayam mo't lang dagiti dating teammates daw iso na kun nakikita mi mo't lang dagiti the performance na iti naglablabas nga lablaban na. So mga 80 to 90% dagijay fights na nabubuya tayo for the preparation for the plano nga tad tayo for Danny tapno makangkor na iti dayto nga kalaban na this coming Saturday. Champ, kumusta iti timbang tata ni Danny? Adalang tibasit nga bawasan na. Syempre sa baligamin ti iti weight system ti one championship. Kailangan nga maipasam ti hydration mo kailangan nga maipasam ti timbang mo. So dapat same nga time kat dapat measurable nga time nga apang kaagtimbang kat nakasigurado dapat nga naaalam man timbang mo. So no bigat titimbangan da iti malam mga 5 PM Bangkok time. So dapat iti mga 30 hours pa nga nabatbati for the weighing to take place. Adala ti light nga training na dita champ or nag-cool down isunan nag-settle DJ ensayo na champ? More iti kuan na lang Bomba Jordan, more na lang iti panagpalingot, kuan na lang sweat out tapno makikita no kas iti flow na panangala na iti timbang na nga maisigurado nga maala na no bigat. Loaded iti flyweight division champ iti one championship. How important para kini Danny Kingad and of course para iti Lions Nation MMA na tilaban ni Danny Kingad knowing the opportunity iti mixed martial arts attack at han nga kasjay kadakkel ken kaadon dagiti laban nga may jajaya kadagiti MMA fighters champ. Agpasadata Jordan iso nga this fight kat nag-importante para kani Danny. Probably ticket kitaan tayo dito hopefully nga maipangaba na dito kot iso tagbalin nga ticket na para iti trilogy match da kon ni Jetoy champion ni Yuya Wakamatsu. So we're full in naka all in tayo kon ni Danny this time tapno maitod na kumasapay ko maalan na dito nga pangabak for him to have a ticket para iti balubal naman ko ni Yuya Wakamatsu for the third time. Oo na yan. Okay. Champ, amo tayo nga iti Lions Nation MMA, loaded kayo kadagiti MMA fighters nga timulong kini Danny Kingad. Kumusta? Iti nakitam nga panagbalin nga so generous dagiti former MMA champions tayo matlang in preparation iti laban ni Danny Kingad, champ. Importante actually nga talaga iti panagtitinulong
nagadado matagiti kakadwa na nga nagbalin nga former champion, and they give their time tapno adati agbalin nga training partner ni Danny for this fight. So syempre nagdakkel day nga motivation mat lang ni Danny tapno loaded iso na nga lumaban this coming Saturday. Mm. Okay, champ, nabayag nga adan iti flyweight division ni Danny. Adda ba iti plans whether winning or losing isuna? Syempre, kaya tayo nga talaga nga agtultuling italuna dagiti Cordilleran athletes, MMA fighters tayo. Do you have any plans for Danny or kinyana nga sumangat iti one level, iti one weight division? Champ? I think ni Danny gamin kat nukit kitaan tayo Jay ko na Jay built na talagang nga talagang nga pang flyweight iso na eh. So hanga necessary nga I think hanga necessary this time nga sumangat iso na iti mas higher nga timbang. Ti goal tata for him kat maala na dito belt. I think that's the most important thing para kansuna tata ag-focus pa lang iso na no kas ano na nga maala je belt, and then siguro someday in the future to no dakkel pa iso na then data siguro dagi je time nga mapanunod tayo to no is it necessary for him to go in a bigger division ta no kitaan tayo ti bantamweight je champion ni Batarkot nagdakkel eh. Talaga nga huge Correct. bagi na pa lang katuan kas lang dakkelak samot pa champion ti bantamweight isa nga for Danny kat I think it's better for him to set his goal and eyes para iti belt maala na kumada iti belt iti flyweight, and then defend it for many times, and then siguro no talaga nga hanto nga mababak sa to sa mga ato iti different class category, weight category. Kano to weigh in gayam, champ? No bigat Thursday Bombo Jordan iti 5 PM Bangkok time. Okay. Lastly, champ, para kadagiti listeners tayo, viewers tayo nationwide, worldwide nga bibuyat atta iti digital platforms, iti Bombo Radio, Facebook and YouTube. Champ, panawagan sa ating mga kababayan here and abroad. Ano ang nais mong hingin sa kanila o suporta para sa nalalapit na laban ni Danny Kingad? Go ahead, champ. Sa mga kababayan natin, yung mga mahilig ng martial arts, mixed martial arts, or mga nag-aabang at sumusuporta sa endeavor natin dito sa martial arts world, suportahan nyo po yung upcoming na laban ni Danny Kingad ngayong Saturday, umaga po yan. Kalaban niya po si Fuyong. So maganda pong laban kasi knockout artist din po yung makakalaban niya, and it's a good match-up. It's a good ticket for Danny para makabalik siya sa title contention. So huwag niyo pong kalimutang panoorin at suportahan si Danny Kingad sa nalalapit niyang laban ngayong Sabado. So yun lang po, at marami pong salamat sa continually supporting Philippine Mixed Martial Arts.